हाय गाइस, आज आम गोटे झील को प्रांक करूँ। मुझे किसी कहवाक सुजोग मिली मु निज निजे टेकी दौची झीटा बहुत मो सांग मान को हैरान करी आसूची बेस कथा किसी कहबिनी मु डायरेक्ट कॉल करी व्यस्त अच्छा ये पक्का समझ रहे हो आप समझ रहे हो फिर कॉल कर हेलो का सहित कथा चलता अरे मो मेसेज करते नहीं माँ मौसी कथा कथा होची बोले बारंबार कॉल करता माँ खाली माँ मु तुम कौन भाई कॉलडा करछी तो जानिबा कथा ना नहीं। अरे सुनो तुमको कॉल करता मैं रिसीव कर लेता मौसी संग संग फोन कला ताबे रिसीव कर मो हाल कर से तो माँ को देख मु आश्रम पळेली आश्रम तो आसी ताबे बारंबार तुम कॉल कर बसते माँ को मो लाइट पड़ा तो कथा तुमको मेसेज कर देली सेतिकी तापर भी माने को फोन करला करता मु कहली जे कौन करछ बलिका इतो मेरा जे बस तो जे पाजे को झाड़ा खड़ा बसलानी क्या बोला तूने? जे थू आओ खाइलानी नहीं। नहीं खाइबनी आज उपवास करछ नहीं बेला रे खाइतले बिना किछ खाइबे ओ माय गॉड अजे मु तो मेसेज रिप्लाई गोटे कोन करथली सेटा रिप्लाई तो एबे को कोनटा कोनटा नुह मा कोन को मु कहथली कि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना मु तुमको मो तुमको माने एटा कहतला त कहथली जे तम पट्टीटे सुनिया को मते बहुत भल लागे सुनला त कोन एमिति सुनिला त मु तम स्वामी जे मते तमे सुनिला त यदि एबा पाटरे कहइबो ताले मते टिके बहुत भल लागियो छाती के छुइबो टिके भगवान मोर तो कुछ भरोसा ही पाऊनी साथ पाऊनी सॉरी हाँ कौन मु कहली मोर कहबाकू साहस ही पाऊनी एमा खसी गला लो नो 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 नो। मशा खाई सारे भिडियो चक्कर रे आमको हेलो मुंड फुंड माड़ हो कि कौन हो जानी पानी कौन है जे बाबू माइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़े। हेलो अरे मु तो मजाक कहूँ तुम माने कांद आड़े बोला मुझे जानी पानी मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है हेलो कांद आगे बंद कर तार कहबी हेलो आई लव यू हेलो सुबिलानी ना एरा 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 तो कॉमन डायलॉग हेलानी भलरे कुह मु कहली आई लव यू जोर चिल्लेगी वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी दीदी एरा चिल्लेई को आउजी की अछंती
ଶାଶୁ ମା ମୋ ଶାଶୁ ମା ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କୁହ। କେହି ନାହାନ୍ତି କୁହ। ତମର ଏଇ ନମ୍ବର ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ସେଭ୍ କଲେ ସିନା ଆସିବ। ସେଭ୍ ହିଁ ହେଇଛି। କେମିତି ନାହିଁ ସେଭ୍ କଲେ ଆସୁନି କେମିତି? ସତରେ ବା କହୁଛି କିଛି ହିଁ ଆସୁନି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି? ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ହେଲା। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଇନି? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। हाँ? ସତରେ ଲଭ୍ କରୁଛ ନା ମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମୋତେ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କଥାଟା କିଏ କହୁଥିଲା ଟିକେ କହିବା? କୋଉ କଥାଟା? ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଏ କଥା ହଉଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହିଁ କଥା ହଉଥିଲି। ତମେ କାନ୍ଦ କାହିଁ ଯାଉଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ମାନେ ରିଏଲି ଲଭ୍ କରୁଛ ନା ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍? ତମ ଗଲା ନାହିଁ। କ'ଣ? ତମ ବେଳେ ନାହିଁ ଏମିତି। ମୋ କ'ଣ? ଓ ବାବୁ ହଁ ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନାହିଁ ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ମନ ଦେଖା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଯିବି। ସତରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ କରିବିନି? କ'ଣ? ଓ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବିନି? କରିବ ସତରେ ତ? କାହିଁ ମିଛ କହୁଛି କି? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नहीं फेरे ତାପରେ नहीं अधे झी भी मो सांगरा भी अच्छा जे माने एमती झी भल पाउछंदी अधारे कह मो मम्मी मना कला बाबा मना कले मु तुमको भल पाई परिबिनी ତାପରେ तापरे हाटा भांगी की चूरमा रही जाए ହାତ କେବେ ଭାଙ୍ଗେନି ନା। ଆଉ माने मनटा भांगी जाए तापर हिमंत सागर गीत कुआड़े गलु पागेली कुआड़े गलु पागेली ये गीत ही आड हुए। ଭଲ ହେଇଛି। सत्तर मैरेज करियो नि मिछरे ଯଦି ତମ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ अच्छा हमको सिखा रिया है। भरसा नाइ बेले पचार कि ना तुमको एमती सीरियस बाबू बेले डाकुची ତୁମକୁ କହିଲି ବା ଜାଣିପାରିଲନି। अच्छा तमे एमती को कथा हो जे तुमको कोई पहली बाड़वा के काफी गरम से जान दोजी जे एमती को कथा हो जे तुम डिस्ट कोडा कहलो କ'ଣ? डिस्ट डिस्ट ହ୍ୟାଲୋ तुम बोल तुम डिस्ट कोडा ତାଳଚେର। तालचेर तमे जिन कथा हो जे खलीगट लाइन लैंग्वेज हेलो तालचेर तो एमती लैंग्वेज नु ଆରେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିକି ତାର ପଢୁଥିଲି ନା ଆମ ସାର୍ କଥାଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି कोडी पढुथलो कि ରାଉରକେଲା। टिके रुह ये गोटे साउंड आसलानी तो ये शुभिबनी भल तुमको हेलो मु तुम देखा करा चाहूली हेलो मुझे तुमको देखा करा चाहूली କୋଉଠି? तमें जो कह से जी तुम कौन लाट्रिन घर को मुझे लाट्रिन घर जी तुम कौन झाड़ा पदा कह झाड़ा पदा जी ଓ ବାପରି ଜୋ କରନି ବୁଝିଲା। जोक करनी सॉरी कह जोक जीवनी तुम सहित ଯଦି କଥା ପାରୁଛି ଭଲରେ କଥା ହବ। बाबू मु कौन कहली हेलो मु तुम जोक करिबिन ताले बाजटू ସେଟା ବାଜେ କଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଯଦି କହିପାରୁଛି ଭଲ କଥା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କୁହ। ओहो मु कहली कोडी देखा करा चाहिए
ଏବେ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଛ? ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖା କରିପାରିବି କଣ ପାଇଁ? ନାହିଁ ଆଉ। କଣ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ? କାରଣ କିଛି ଅଛି। କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହୁନ କହୁନା କହୁନ ତମେ କହୁନା। ହ୍ୟାଲୋ ଓ ବାବୁ କହୁନ କଣ ପାଇଁ? କୁହ। नो 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 ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟା ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତିନି ହ୍ୟାଲୋ ସେ କହ ଏ କହ ତାପରେ ଶୁଣିଛ ନା ସେଇଟା? ଶୁଣିଛି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ବି ସେମିତି କହ ତମେ ଟିକେ ସେମିତି କହିଲ ଦେଖିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ। ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭିଡିଓ ତାପରେ ଯାହା କହେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଲଗେଇବିନି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଲଗେଇବିନି ସେଇଟା। ତମେ ଆଗେ ସେମିତି କହୁନ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି କୁହନି ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ସେମିତି ଥାଉ ଶୁଣ ଦରକାର ମୁଁ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ ସେମିତି ଲଗେଇବିନି। ତମେ ଫାଷ୍ଟ କହୁନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତମେ ସେମିତି କହିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହାଲ କହିବ ସେ ଝିଅଟା ହାଲ କହିବ ତାପରେ ସେ କହିବ ସେ କହିବ ହଁ ତାପରେ ଗୋଡାଇକି ଛାଡ। ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ତାହେଲେ ଠିକ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି? କଣ ମଶା କହିଲେ? ଖାଇଲେଣି ପ୍ରବଳ ଏଇଠି ନା ଯେ। ଆଇ ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁ। ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏ ସାଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ଲଭର ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତ। ନା ସେତେବେଳେ କି ଜଣ ହସୁଥିଲେ ନା। ଆରେ ସିଏ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ନା ସିଏ କହୁଛି ହଉ ଭାଉଜ ସହିତ କଥା ହଉଛ ପକ୍କା ନାଳୁଆ। ମୁଁ ତାପରେ ହସିଦେଲି ସିଏ କହୁଛି ହସୁଛି କିରି। ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଗିଛି ନା କଣ ଏମିତି ହଉଛ ଖାଲି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଟିକେ। ଓହୋ ମୁଁ ତ ସାହସ ପାଉନି। ମତେ ଗୋଟେ ସାହସ ପାଉନି। ରହିଛି ଆଉ ବେଶୀ ଆଡେ ବୋହୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ମଶା ବି ଖାଇଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ମଶା ଖାଇଲାଣି କେତେ ଜୋରେ ଯେ ବାବୁ। ଏ ତୋଫାନ ଆରେ ବିଲକୁ ଯିବା ଆସୁନ କାହିଁ? ବିଲକୁ ନା ତମ ଘରକୁ? जनता माफ नहीं करेगी। ହ୍ୟାଲୋ ମଶା ଖାଇଲାଣି ଜୋରେ। ମୁଁ ରାତିକି କଲ୍ କରୁଛି ବାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ର ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଟିଚର ଛାତ୍ର ଭଳିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଡକା ହଉଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି। ମଶା ଖାଇଲେଣି ବାବୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। I love you, I love you, I love you. ଓ ବାବୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଓକେ। हाय हाय इतना सुकून। ମୁଁ ରାତିକି କଲ୍ କରୁଛି। ଆସିବେ କେତେବେଳେ? ମେସେଜ କରିବି। ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦବନି ତ? କଣ? କଲ୍ ରଖିଲା ବେଳେ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି। छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं। ମୁଁ କି ଜାଣିଲି କି? ଓକେ ବାବୁ ହଉଛି ମଝିରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଯିବା ତୁ ଏଠି ଯା। ये मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। ବେକାର ତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ହଉଛି ଏଇଟା ମଶା ବି ଖାଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କରିବା ତଳକୁ କରୁଛି କଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି କୁଆଡେ କଣ ଦେଖାଯିବ କାଳେ। ହଉ ବେଶୀ କଥା ବିଜା ଲାଗେ ମଶା ଗୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ସେ ଝିଅ ବି ମତେ ବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କେମିତି ନ କହିଥିବ ତାଙ୍କ ମାନଠୁ କଣ ଚନ୍ଦେଇ ଖାଇଥିବ।
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦେଇ ଖାଇବି ତାଠୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେବିନି ତାକୁ ହେଲା। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଏ ମା ଟାଟା। ଫସିଗଲା ଲୋ। छे ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर छे ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ଏ ମା ରଖୁनु ରେ କ୍ୟାମେରା।